Bismillahirrahmanirrahim. So kita akan sambung. Okey, so kita akan sambung macam mana kita nak restore database secara automatically. Okey, so today lesson saya dah tambah sikit untuk restore. Okay, so saya highlight kat sini ada dua cara untuk backup dan restore. Yang pertama, manually guna phpMyAdmin ataupun kita boleh gunakan Workbench. Siapa install Workbench, so restore pun sama, boleh guna PMA ataupun Workbench. Okay, so backup yang sebelum ni, video sebelum ni saya dah tunjuk cara guna MySQL dump. Okay, so tinggal lagi nak buat insert SQL file dalam docker entry point init db.d. Okay, so sebelum tu tengok balik apa yang kita dah belajar. Restart always, build, lepas tu docker file. Okay, so untuk restart always, okay, dalam container katakanlah ada dua, dalam sistem dalam docker engine ni ada dua, Docker PS ada dua container yang menggunakan apa nama, yang menggunakan port number yang sama. Okay, so bila kita restart sistem ataupun Ubuntu ataupun server ni, dia akan pilih yang mana satu. So sebenarnya dia akan ikut suka dia lah, dia nak pilih yang mana, sebab dua-dua ada restart always. So saya satu dekat purple, satu dekat yellow. Mungkin akan ada purple web, purple PMA, tiba-tiba yang keluar adalah yellow database. Boleh jadi yellow PMA, yellow web, yang keluar adalah purple database, ataupun mana-mana lah dia boleh switch ikut suka, sebab ada persamaan kat situ. Okay, so untuk mengelakkan daripada benda tu berlaku, kita kena tukar port number lah. Tapi tak apa, yang ni saya nak tunjuk sebab kita nak belajar kan. Kita pakai benda yang sama supaya nampak akan jadi error, akan jadi random keluar yang mana satu. Okay, so tak apa, untuk tak mengeruhkan keadaan, kita boleh komen je dekat purple ni. Kita boleh komen saja restart always dan kita build semula, tak ada masalah. Ok, so komen, so dia tak buat lah, dan saya clear. Alright, sudo docker compose up -d build. Okay, so saya recreating balik semua tiga-tiga, so insyaAllah tak akan ada masalah. So kalau auto start, dia akan ambil yang yellow. Okay, so kita akan move yang seterusnya, pangkar. Okay, so kita akan tengok backup dengan restore PMA. Sekejap, saya punya berat nah. Kejap, nak pergi ke sini pun tak keluar. Tapi okey, tak apa, saya pause kejap. Okey, so ada dengar bunyi bising kipas tak? So saya takut komputer slow kan, sebab tu. Okey, sambung. Okey, so kita restore dulu ke backup dulu? Kita restore dulu lah. Restore dulu guna PMA. Kita ambil daripada yang ini lah. Contohnya kita ambil daripada yang ini. Sebelum ni kita dah ambil daripada ini, database sample. Tapi kali ni kita tak pakai dekat database sample, kita pakai dekat database classic model. So kebetulan memang saya dah clear kan classic pass kan. Saya dah clear dah, sebab kita baru buat create. Ok, masuk saja SQL, klik kanan tak ada, Ctrl V lah tak ada, and then go. So kita dah berjaya restore secara apa ni, secara manual.
cara ni. Okey, saya kena pakai ni lah baru senang nampak kan. Okey, highlight. Tak kena. Lagi berat kan. Okey, backup pula. Backup sebelum ni pakai MySQL kan. So backup senang je pakai MySQL database. Okey, tekan je export. Ambil database dan tekan export dan tekan SQL. So dia akan save sebagai classic model.sql dan saya tekan je save. Kalau siapa perasan tadi, saya ada pernah buat testing benda yang sama dekat desktop. So ini dia classic model.sql. File dia dekat desktop. Ini dia. So buka. So ada. So kita tengok time, May 23, 3:59 AM. Padahal saya pukul 12 lah kan. 12. Oh ni time zone plus 0, kita plus 8 kan. Okay, 3 campur 8, 11.59. Betul lah sekarang pukul 12. 11.59 tadi saya buat 23 Mei. Betul lah saya dah backup. Okay, so faham, ada backup, ada restore manually ya. Okay, sebelum ni, video sebelum ni kita tunjuk dalam MySQL dump. Nah, ini kita nak tunjuk kita restore guna docker entry point db. Saya copy ya. Copy. Okay, so untuk itu kita copy. Ready ya. Kita copy 7 suku ni jadi yang baru. cp ls dulu nak tengok. ls cp week 7 suku jadi week 7 setengah. Suku jadi setengah. Apa tu? Minus R, dia suruh minus R. Option minus R untuk directory. So ls, so ada setengah. Saya tukar ke week 7,5. Tak ada sini, refresh. Setengah. Alright. Ya, ini kita matikan dulu dia punya database. Sebab saya tak plan untuk tukar apa-apa. Sudo docker ps. Sudo docker stop purple web, purple pma and purple database. Alright. So yang baru ni kita bagi nama apa? Tak nama purple dah lah. Let's say magenta. Oh, nama pelik. Kebetulan pergi beli cartridge tadi kan. Cartridge printer. Cyan, magenta, black dengan yellow kan. Purple, saya buh purple. Patut buh cyan kan. Betul ke je magenta? Hitam je lah kan. Okay, so kita pakai benda yang sama. So ini yang latest kan 7,5. So terkacau yang lama. So kita copy pun daripada restart OS yang tu. Okay, and then kita backup ke dalam mana tadi? Ke dalam salah. Saya kata saya copy kan. Okay, saya kata saya copy daripada sini kan. Copy ke dalam entry point image.b.dis. Okay, so saya akan masukkan ke dalam ini. Dia macam tu lah. Okay, benda apa yang nak masuk tu kita akan create baru. Kita dah ada db backup, so saya buat db restore lah kan. db restore, panggil dia balik. Ok, so db restore, create satu lagi nama dia db restore. Dalam ni ada backup, so saya create baru nama dia restore. Ok, so restore. Okay,
So kita nak restore file apa? Ni dah senang je, itu je. Kita dah ada restore, tapi ke dalam docker in 3.initdb.d/ untuk menandakan kita nak masukkan dalam folder kepada folder. Ingat tu, folder kepada folder. Okey, so apa lagi? Kita masukkan yang baru tadi. Ni dah kan? Dah kan, saya tutup boleh tutup. Ingat tambah ni je kan, untuk magenta. Maka yang banyak yang pening. Mana ini kan? Ini kita masukkan ke dalam restore. So ini akan masuk sebagai ini akan masuk jadi restore. So jom kita tengok. Clear sudo docker sudo w7 setengah dulu. Sudo dah pening dah. Saya nak tengok dalam week 7 setengah ni kan ada apa kan. So saya 3 kan dia 3 week 7 setengah. Ok, so ada benda tu. Ok, so sudo sudo week 7 setengah dulu. So nampak tak? Ada backup, ada restore, dan juga file yang kita baru saja backup tadi kan. Dah nak kena restore lah. Ok, so kita dah ada dalam folder tersebut. Sudo docker compose up -d. Tak perlu minus -b but first time kan. Ok, siap. Magenta siap. Ok, kebetulan pakai port number yang sama. Ok, username pun sama, classic pass. Alah, tolonglah, tak ingat password ke? Betul classic pass? Betul lah, classic pass. Copy je lah. Go. Betul. Ok, so tengok. Dia dah restore automatically sebiji sebab kita pakai yang sama tadi kan. Dalam restore ada benda ni kan. So kita pakai benda yang sama. Alright. So itu saja. So nanti kita sambung lagi. Satu lagi kita nak sambung, nak tengok apa yang kita boleh buat selain guna from untuk docker file. Ok, so saya berhenti setakat ni dulu untuk docker entry point initdb.d. So cara nak guna dia tadi dalam docker compose, just saya letak dalam volume macam backup, tapi saya buat pula untuk restore dan letak docker entry point ini.db. Okay, benda-benda ni sebenarnya kita boleh gunakan di dalam docker file, jangan risau, boleh juga. So, nanti saya try lah untuk next video. Alright, itu saja. Jangan risau, restart always saya tak letak, so nanti tak akan konflik dengan purple dengan yellow. Purple pun dah stop dah pakai restart always, so yellow saja yang akan restart bila kita shutdown dan restart balik Ubuntu. Alright, itu saja.